کہ روز کس حالتس مجھ کران غیر محرمن فون یا ونان فون کرو نا کی چیٹنگ کرو یہ جائز؟ دوستو آج ماہ مبارک چلان تو لکن ہندس دماغس مجھ کی سوال یت پہ تہ آسو ویڈیوس مز وچمت کہ سوال کیا ویڈیو سٹارٹ کرنے برونٹھ یمیک کریڈٹس گژھان ویڈیو کریڈٹس آئی ٹی ریئیکشن یمس ناو عرفان یمس آئی ٹی ریئیکشن فیس بک پیج بیٚیہِ یوٗٹیوٗب چینل یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھٲنی ٲسِو امیک کریڈٹ گژھان أمسٕے تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ سوال آسیو بوٗزمُتٕے کہِ أسۍ ہٮ۪کوٕ ماہ مُبارکس منٛز أکِس غٲر محرمس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آسیو پَیی کہِ آز چھِ لٔڑکہٕ کورِ کران کتھ بوے فرٛٮ۪نٛڈ گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ تہٕ یہِ کیٛاہ اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ وَنُن بیٚیہِ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوٕ ریشس سٹریٹر کٔرِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کوٕ أسۍ نماز منٛز فون کٔڑِتھ تہٕ قرآن پٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ویٖڈیوس منٛز چھُ بوٗزمُتٕے تہٕ امیُک جواب کیٛاہ چھُ تَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ پوٗرٕ ویٖڈیو کٔرِتھ وٕچھِنۍ کیٛاہ اکھ لٔڑکہٕ ہیٚکیٛاہ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ کتھ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چیٹ کٔرِتھ کیٛاہ چھُ مولوی صٲبن ہُنٛد ونُن اتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ بیان تَمہِ خٲطرٕ کرٕ بہٕ ویٖڈیو کلِپ پلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ بہٕ چھُس فیصل وانی تہٕ دوستو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ سوال آسیو بوٗزمٕتی کہِ سوال چھِ یِم کہِ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوٕ غٲر محرمس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ بوے فرٛٮ۪نٛڈ گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ چھِ کوٗر ہٮ۪کیٛاہ لٔڑکس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ لٔڑکہٕ ہٮ۪کیٛاہ کورِ سۭتۍ کتھ کٔرِتھ یا چیٹ ہٮ۪کیٛاہ کٔرِتھ کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلِق وَنُن بیٚیہِ ریشس ہٮ۪کوٕ أسۍ سٹرینر کٔرِتھ کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلِق وَنُن تہٕ تَمہِ خٲطرٕ کرٕ بہٕ ویٖڈیو کلِپ پلے مگر ییٚمہِ ویٖڈیو کریڈٹ چھِ گژھان آئی ٹی ریئیکشن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھٲنی ٲسِو باقٕے چلو دوستو بہٕ کرٕ ویٖڈیو کلِپ پلے کران تِم رِکویسٹ اکھ یِمو بایو یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب آسہِ کٔرمٕژ تِم کرن یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب بیٚیہِ اگرے فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ چھِ فیس بُک پیج کٔرزیٚو فالو دِیِو تُہۍ نظر اتھ ویٖڈیو کلِپہِ پٮ۪ٹھ تَمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ مزیٖد کتھ کہ روز کس حالتس مجھ کران غیر محرمن فون یا ونان فون کرو نا کی چیٹنگ کرو یہ جائز؟ وٕچھو مےٚ چھُ یہِ سوال ییٚلہِ گژھان چھُ اکثر بیشتر چھُ یہِ سوال گژھان بہٕ چھُس اتھ بارس منٛز زبردست مطلب مےٚ چھُ یِوان اَسُن تہِ اتھ عنوانس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ اکھ انسان وٕچھان چھُ نا روزدٔری ہٕنٛز حالت وٕچھو روزدٔری منٛز چھُ یہِ طلوع فجرِ پٮ۪ٹھ غروٗبِ آفتابس تانۍ حلال چیٖزو نِش رُکان حلال چیٖز یِم تریش چیٚنۍ چھِ حلال یہِ چھُ تراوان بتہٕ کھیوٚن چھُ حلال یہِ چھُ تراوان یِم تہِ دُنیہٕکۍ یِم حلال چیٖز چھِ یِم چھِ سٲری أمِس حلال یِم چھِ یہِ تراوان مگر تُہۍ وٕچھِو اُلٹہٕ حرام چیٖز چھُ یہِ اختیار کران یہِ چھُ عجیٖب کتھ باسان حلال چھُ یہِ تراوان حرام چھُ یہِ کران تو حدیث پاکس منٛز فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرموکھ رُبَّ صائمٍ لیس لہ من صیامہ الا الجوع ابن ماجہ چھِ روایت فرموکھ واریاہ روزدار آسن تِم روزدار یِمو دہن وُہن ؤرین آسن روزٕ تھایمژ مگر ییٚلہِ یِم خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز واتن تتہِ آسہِ صرف فاقہٕ لیکھِتھ ثواب آسہِ نہٕ کُنہِ سُہ آسہِ یی کہِ دۄہس روٗد روزدار مگر غٲر محرمس سۭتۍ کٔرٕن فونس پٮ۪ٹھ کتھ چیٹنگ کٔرٕن اتھ پٮ۪ٹھ حالانکہِ روزدٲری ٲس یِہے کہِ أمۍ سٕنٛدۍ چشمہٕ گٔژھ محفوٗظ روزٕنۍ أمۍ سٕنٛز زبان گٔژھ محفوٗظ روزٕنۍ أمۍ سُنٛد کن گوٚژھ محفوٗظ روزُن أمۍ سُنٛد دل گوٚژھ حلال چیٖزو نِش چھُ یہِ رُکِتھ مگر حرام چھُ کران تہٕ اسلیے اتھ صوٗرتس منٛز گۄڈٕنیُک چیٖز چھُ یہِ چھُ حرام رِلیشن نکاح برونٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ یہِ چھُ گۄڈے ناجٲیز یہِ چھُ حرام اتھ سلسلس اندر چھُ یہِ روزن ہٕنٛدِس حالتس منٛز تہِ حرام غٲر روزن ہٕنٛدِس حالتس منٛز تہِ حرام مگر روزدٔری ہٕنٛدِس حالتس منٛز پزِ أمِس زیادٕ پہم احتیاط کرُن حظ یِمو چیٖزو نِش دوٗر روزُن اور یِمن معاملاتن منٛز حالانکہِ دۄہس چھُ یہِ روزدر یہِ نہٕ خۄدا بچٲیِن أمِس صرف فاقے ییٚتہِ آسان تہٕ کیٛاہ چھِ تتھ ونان حظ پتہٕ آسہِ نہٕ دِنۍ مُجرٲہی کِہیٖنۍ قرآنن تہِ ونیو یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ اطیعوا اللٰہ واطیعوا الرسوٗلَ ولا تُبطِلوٗ اعمالکُم کہ مسلمانو خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛز رسوٗل سٕنٛز اطاعت کٔرِو پنٕنۍ اعمال مہ ژھٕنِو پننیو اتھو برباد کٔرِتھ یہِ گٔے یِہوے دۄہس چھُ روزدر ثوابٕچ نیت چھےٚ حالانکہِ روزدر سٕنٛدۍ تمام گۄناہن چھُ مغفرت پروردِگار کران غٲر محرمس سۭتۍ کٔرٕن کتھ پنٕنۍ عملہٕ سۭتۍ پننہِ اتھٕ سۭتۍ ضایع کٔرِتھ اسلیے بڑٕ احتیاط چھُ اتھ معاملس اندر کرُن کہ یِم تہِ غٲر شرعی کامہِ چھےٚ تِمو نِش چھُ روزن ہٕنٛدِس حالتس منٛز خاص طور پر دوٗر روزان اگر نماز میں فون آ جائے کیا ہم فون کو باہر نکال کے دیکھ کے کاٹ سکتے ہیں کہ کیا نماز پڑھتے وقت فون پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا داڑھی کو سٹریٹنر کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ ہے مولانا عبدالحق صاحب آج ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں ان کا جواب ہم مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا صاحب آج کا جو ہمارا پہلا سوال آیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر نماز میں فون آ جائے کیا ہم فون کو باہر نکال کے دیکھ کے کاٹ سکتے؟ اس مسئلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرے
कि देखने वाला हमें देखे और वो ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, ये वो ऐसी हालत है जो नमाज के बाहर होती है। तो समझना चाहिए कि अगर अमल कसीर हो जाए तो इस तरह का अमल करने से नमाज फासिद हो जाती है, लिहाजा इस तरह का काम नमाज के दौरान नहीं कर लेना चाहिए। और अगर नमाज के दौरान फ़ोन आ जाए, सबसे पहले एक बात और ये याद रखनी चाहिए, नमाज से पहले इंसान को चाहिए कि वो स्विच ऑफ रखे ताकि नमाज के अंदर कोई खलल वाक़ न हो। क्या कर्ज दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो किन शराइत का होना ज़रूरी है? देखो, जहाँ तक कर्ज का मसला है, अगर कोई मकरूज होगा और उसको ज़्यादा कर्ज हो तो इंसान अगर चाहे उसको कर्ज देना और कर्ज देना चाहिए ताकि वो बंदा उस मुसीबत से, उन मसाइब से, उन तकालीफ से निकले जिनके लिए वो कर्ज जो है मांग रहा है। और उसमें ख्याल रखना चाहिए वो कर्ज किस चीज़ के लिए मांग रहा है, आया उसको जायज़ कोई ऐसा काम है जिसके लिए वो कर्ज मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कर्ज मांग रहा है मगर उसको किसी हराम काम के अंदर उसको लगाना है या वो कोई हराम काम कर रहा है, तो इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए। और अगर किसी को कर्ज चाहिए तो अगर किसी के पास वसअत हो उसको कर्ज दे देना चाहिए। मौलाना साहब, हमारे पास और एक सवाल आया है कि क्या नमाज पढ़ते वक्त फ़ोन पे कुरान पढ़ सकते हैं? मोबाइल पर कुरान को देख देख कर पढ़ना ये जायज़ नहीं है, इंसान को इससे बचना चाहिए, बल्कि तिलावत जो कुरान की करनी चाहिए वो ज़ुबानी कर लेनी चाहिए। नुस्खे अगर इंसान को बहुत भूख लगी हुई होगी और दूसरी तरफ नमाज का वक्त होगा, इंसान को क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए पहले या नमाज पढ़नी चाहिए? इसमें दो चीज़ों को जो है मलहूज़ नज़र रखना चाहिए, दो चीज़ों को देखना चाहिए। एक ये चीज़, आया अगर वो खाना छोड़ देता है और नमाज का वक्त वहाँ से जाएगा तो उससे पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये याद रखनी चाहिए कि अगर ये बंदा नमाज में लग जाएगा और इधर से इसका सारा ख्याल जो है खाने की तरफ या खाने की डिशों की तरफ रहेगा तो उससे बचने के लिए उससे पहले खाना खा लेना चाहिए और उसके बाद फारिग हो जाने के बाद फिर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, ध्यान के साथ नमाज पढ़ लेनी चाहिए। गुस्ल बैठ के करना चाहिए या खड़े होके? जितना भी सतर डांप के रहे, इस मसले में ये चीज़ जहन में नशीं रखनी चाहिए कि हया का ख्याल करते हुए इंसान को, अगर आदमी बैठकर भी गुस्ल करे, बैठकर भी कर सकता है। अगर किसी ने अपने सतर को डांप लिया है और सतर डांप के है, वो कपड़े पहने हुए है, लुंगी किसी की पहनी हुई है या कपड़ों के अंदर नहा रहा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह उसको आसान लगे इस तरह गुस्ल कर लेना चाहिए। अलबत्ता यह है कि सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करे। क्या दाढ़ी को स्ट्रेटनर करना जायज़ है? एक है दाढ़ी को सीधा करना, संभालना, ठीक करना, ठीक तो कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट करने के लिए कोई ऐसा केमिकल हम इस्तेमाल करें जो केमिकल इस्तेमाल करना हराम है तो उससे बचना चाहिए। बाकी दाढ़ी के लिए हम कंघी इसीलिए करते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक हो जाए, वो खूबसूरत हो जाए, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अलहम्द शरीफ पूरी तरह से याद नहीं होगा तो वो इंसान नमाज में क्या पढ़ेगा? इस मसले में ये याद रखना चाहिए कि सूरह फातिहा पढ़ना जो है नमाज के अंदर वाजिब है, ये वाजिबात नमाज के अंदर है। और अगर वाजिबात नमाज तरक हो जाए, वाजिबात नमाज आमदन कोई अदा न करे तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब छूट जाए तो उस पर शरीयत ने सजदे सहव का हुक्म दिया है कि आदमी को चाहिए कि वो सजदे सहव कर ले तो उसकी नमाज पूरी हो जाएगी। लिहाजा नतीजा निचोड़ यही है कि जिस आदमी को सूरह फातिहा याद न हो उसको सूरह फातिहा याद कर लेना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। और तब तक रब्बना आतिना फिद दुनिया इस तरह कोई कुछ भी पढ़कर इसका इख्तिताम करे। अलबत्ता ये तब तक के लिए इजाज़त है जब तक वो सूरह फातिहा उससे याद हो जाए। मौलाना साहब, हमारा आज का आखिरी सवाल यही है कि अगर किसी इंसान को कलिमा याद नहीं होगा क्या वो मुसलमान कहलाएगा? कुछ लोग तो अनपढ़ होते हैं, उनको कलिमा याद नहीं होता है लेकिन वो दिल से तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रसूल है। देखो, जहाँ तक कलिमा याद होना ये ईमान की शर्त नहीं है, बल्कि एक मुसलमान को चाहे उसे कलिमा भी याद हो। और ईमान के लिए शर्त है कि हम अल्लाह के एक होने की गवाही दे और ये ज़ुबान से इसका इकरार करना लाजिम है और इसी तरीके से दिल से इसकी तस्दीक करना जो है वो ज़रूरी और लाजमी है। जब एक बंदा जो है
इस कलमे की तस्दीक दिल से करता है, बस इसका ईमान मोतबर है। फिर रही बात कि मुसलमान को कलमा याद होना चाहिए और मुसलमान को कलमा याद कर लेना चाहिए, अपने बच्चों को याद कर लेना चाहिए, खुद भी याद कर लेना चाहिए। अलबत्ता ये याद होना ये शर्त नहीं, इसके लिए तस्दीक लाजिम है जो वो कर रहा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपके भी जहन में कुछ सवालात होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर करना। बाकी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आछो तुम वुचमुत मे उम्मीद कि तुम आछो पन्न सवालों हूँ जवाब मिलोमुत क्या माह मुबारक चलान तो अकिस इंसान गई पाई कमो चीज़ों से रोज़ मकरू गसान, कमो चीज़ों से रोज़ फटान तो कमो चीज़ों से रोज़ मकरू गसान। तो यह गस मुसलमानस पाई क्या रोज़दरी माह मुबारक चलान तो कोशिश कर हरे फाक दिन क्या तिमन चीज़न सारे चीज़न पे कंट्रोल करन यम चीज़ कर मौलवी सोबन वोन कि इंसान माह मुबारक आसान, इंसान रोज़ा रोज़ान यह हर कह हल चीज़ त्रावान, मतलब खोन चोन बत चाय वाय हल हल चीज़ यह सोरे त्रावान यह तो मगर हराम चीज़ इस पे अकिस गैर मुहर्रमस सत कर तो यह अपनावान यह करान ये माह मुबारकस मज तो अत पे पज़ गौर कर मौलवी सोबन क्या वोन। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव क्या वीडियो मज तुम हेचन खतर वारिया चीज़ मिलेमत क्या। बाकी वीडियो कर ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर, बेचो पन राय कमेंट बॉक्सस मज कि कुस रोज़दर। तो बाकी अल्लाह ताला थविन सारे रोज़ कबूल, अल्लाह ताला करिन सारे असल हिदायत। क्या दोस्तों मे क्या यह वीडियो क्या IT रिएक्शन खोलमुत, मे वो मेन फॉलोवर सब्सक्राइबर त बोजन कि क्या सवालों हूँ जवाब क्या यह बोय असल काम करान IT रिएक्शन यह असल वीडियो बनावान, ज़बरदस्त वीडियो बनावान। अगर अमिस सपोर्ट मिले मेन तरफ तो सह खुशी हज कत। बाकी वीडियो कर ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर, बिहो रब्बस हवाल। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।